Assalamualaikum dan salam sejahtera semua orang. Untuk next lesson is about the dance lesson plan. Sepatutnya kita dah buat kelas sebelum ini tentang teori-teori pembelajaran dan juga basic concepts on dance education. So sekarang kita akan masuk dance lesson plan yang you all akan kena prepare dance lesson plan selepas ini. Okay, kita tengok apa you punya tugas as a teacher, as a dance teacher. You kena prepare and develop a lesson plan after considering who are the learner, the environment and the content. So siapakah you punya pelajar? Kena pastikan adakah dia cohort K-12, adakah dia cohort dewasa ataupun adakah mereka kohort warga emas ataupun mereka lelaki ataupun mereka perempuan ataupun gender yang bercampur. Bagaimanakah environment untuk kelas you nanti dan apakah kandungan yang you akan ajarkan. So the next thing is to set objective to meet physical, intellectual, social and emotional goals for learning. Yang ini kita dah buat dalam kelas sebelum ini yang mana kita masuk dalam topik kognitif, masuk dalam topik domain psikomotor dan juga domain affective. So kita akan buat objective of the lesson plans according to whatever domain that we decided to use. So kita akan guna ketiga-tiga domain tersebut, domain kognitif, domain psikomotor dan domain affective. Tetapi oleh sebab kita orang tari, so jadi kita akan fokus kepada domain psikomotor. And you as a teacher have to know that effective lesson plans are built on quality learning experience. So quality learning experience ini dia mestilah bersifat kondusif, mestilah bersifat komprehensif berkenaan dengan konten dan you sebagai guru haruslah pastikan lesson plan you, konten lesson plan you itu berkesan supaya ketika you mengatur lesson plan itu you boleh menyediakan quality learning experience untuk your students. Apabila you siap menyediakan semuanya and then you teach and assess your lesson plan. Yang ini wajib dibuat oleh semua guru. So you prepare lesson plan and then you teach your class, then after you assess your lesson plan. So the next thing is about your class duration. So let's say for example here I put 50 minutes. For example 50 minutes lah of your class. Biasanya 1 hour kan kalau kelas. So 1 hour biasanya you akan sama ada you datang lambat ataupun student datang lambat ataupun you ambil attendance. The first 5 minutes you ambil attendance and then 5 minutes before class end you sembang-sembang ke apa ke. So biasanya dalam 60 minit kelas about 50 minutes yang quality learning experience yang berlaku di sana. So lesson plan akan memberikan you guide bagaimana dan apa yang you akan buat ketika 60 minit tersebut. So tadi kita dah cakap 60 minit itu 10 minit dah hilang lah sebab you ambil attendance dan bla bla bla. So 50 minit itu apakah yang kita akan buat dalam masa 50 minit tersebut. So mungkin 5 minit you akan buat kalau kelas yang pertama you akan buat ice breaking. Kalau kelas yang dah biasa you akan buat recap daripada kelas yang lepas. And then the next 10 minutes apakah class activities yang you akan buat. So the next 20 minutes apakah you akan buat. Nak buat group work, collaborative work ataupun nak revisit lesson yang sebelum ini. So apakah dia yang you nak buat. So that's why lesson plan ini sangat penting untuk kita sediakan. So kita ada guideline yang teratur ketika kita mengajar. So kalau tengok di sini
the last 15 minutes tu 10 minutes kita buat assessment. So assessment nanti kita akan masuk sebentar lagi, tapi assessment ni adalah biasanya basic assessment yang kita buat dalam kelas. Kita tanya soalan, kita buat short quiz ataupun kita buat short practical examination, ataupun kita minta pelajar perform kepada kita apakah yang kita dah ajar di dalam kelas. Dan biasanya guru-guru pastinya akan buat reflection di penghujung kelas. So reflection ini bergantunglah, kalau ada setengah guru nak buat reflection dalam masa 5 hingga 10 minit, ada yang nak buat reflection yang panjang. So itu bergantung kepada konten pembelajaran you. So sekarang kita tengok apakah dia kandungan lesson plan. Yang ini contoh lesson plan ini ada dalam buku yang saya dah share pada anda semua. Cumanya kita tengok dulu apakah dia lesson plan ini. Lesson plan is a document where a teacher organizes the subject matter that he or she will present during a lesson. So, guru yang baik adalah guru yang menyediakan plan yang teratur. So, untuk menyediakan plan yang teratur ni, you kena tahulah macam mana nak buat lesson plan ni. That's why lesson plan ini adalah satu dokumen untuk you organize your teaching session. Seperti contohnya di sini, you tengok ada beberapa maklumat di sana. Nanti kita akan go through one by one, but the most important thing is that you organize subject matter yang you akan ajarkan dalam kelas. Seterusnya, lesson plan ini adalah practical blueprint for accomplishing the psychomotor, cognitive and affective behavioral objective. That's why apabila kita buat lesson plan, kita design kita punya learning objective according to domain psychomotor, domain cognitive and domain affective. Format untuk lesson plan, biasanya dia tidak ada format yang spesifik. Dia sebenarnya lesson plan ini adalah your personal document, because you are a professional teacher, you bersifat professional dan you nak bekerja secara professional. That's why you plan properly and then you organize properly. That's why you buat lesson plan, supaya apabila you buat kelas, you mengajar dengan teratur. Tetapi formatnya tidak spesifik, bergantung kepada format apa pun yang you guna, tak ada masalah. Cuma biasa di sekolah-sekolah tertentu ataupun di private schools, international schools, ataupun even di sekolah-sekolah yang sekolah kerajaan di Malaysia ini, guru-guru wajib menyediakan lesson plan untuk documentation dan juga untuk as a monitoring system lah, supaya bos dia boleh check dan sebagainya. So tetapi buat atau tidak itu tidak penting, asalkan kita sebagai professional teacher, kita sediakan lesson plan kita sendiri supaya kita mengajar dengan teratur. Next ialah generic content of plan. Biasanya lesson plan ini pastinya mengandungi preparation, presentation, application and recapitulation. So first part of your class, biasanya you prepare for the class to get ready for the next session. So biasanya kalau kita kelas praktikal, kita akan buat simple warm up untuk kelas kita, ataupun sama ada simple warm up ataupun simple exercise untuk kelas untuk konten yang berikutnya. So apabila di bahagian presentation ini, inilah bahagiannya yang guru present konten tersebut kepada pelajar. So kalau guru yang guru praktikal, dia present konten, so dia tunjuk dulu, demonstrasi pergerakan kepada pelajar, and then pelajar mungkin tengok, and then pelajar tiru dan pelajar buat. So application is where you apply whatever the content supaya pelajar tu beraktiviti di dalam kelas. So you dah buat demonstration, so takkan you saja buat, so pelajar pula kena buat. So that's why ada application di sana. Last kali, recapitulation. Ini sama macam reflection tu tadi, iaitu kita ataupun assessment dan juga reflection. So bila kita nak recap dalam kelas, kita tanya balik pelajar apa yang kita dah belajar di dalam kelas, apa yang you all dapat, apakah pengetahuan baru. So kita recap semula sesi kelas tersebut. So kelas mungkin berlangsung dalam 1 ataupun 2 jam. Kelas tu panjang, so pelajar mungkin dia lupa dan dia lost
halfway. So recapitulation ini membantu pelajar untuk organize semula dia punya content yang telah mereka dengar sebelum itu tadi. Kita cuba tengok sikit. Ini dance lesson plan contoh daripada buku. Ada grade introduction, development, review. Nanti kita tengok sebentar lagi. Kemudian ada vocabulary. Ni dance vocabulary, ataupun kalau you ajar linguistic vocabulary. Ada equipment and materials, apa yang you gunakan di dalam kelas. Ada procedures, ada instructional procedures, class management and all. Ada assessment lah. Of course, last sekali ada assessment. Sekejap lagi kita tengok dia punya details. Okay. First kali, grade. Grade pelajar di dalam kelas you. Kalau ballet dia ada grade berapa, kalau piano pun ada grade berapa yang you ajarkan. Tetapi kalau kita mengajar di sekolah rendah ataupun sekolah menengah, kita ada standard 1 sampai standard 6. Tapi basically grade is about who are the people you are teaching. Grade dia ataupun level dia, umur dia berapa dan apakah sex group dia. So semuanya kita boleh masukkan di dalam ini supaya kita tahu. Kadang-kadang sebenarnya lesson plan ini penting. Kenapa? Let's say for example, you dah ada lesson plan yang lengkap untuk kelas you selama 14 minggu dan tiba-tiba you kena COVID katakan, and then you tak boleh datang selama 1 bulan untuk mengajar. That's why lesson plan itu sangat penting, dan kita boleh sekolah boleh aturkan guru ganti, replacement teacher untuk ganti kelas you. So replacement teacher tugas dia cuma baca you punya lesson plan dan conduct the class session according to whatever you have planned for the class. Senang saja. So dia tak payah nak panik, apa aku nak ajar. So tak payah panik sebab lesson plan dah ada. So the problem comes when you sebagai guru tidak buat lesson plan dan tiba-tiba you ada masalah, tak boleh datang kelas, ada emergency, you tak boleh buat kelas selama 4 ataupun 5 minggu. So ini problem kepada pelajar. So pelajar mestilah belajar sesuatu dan orang lain akan menjadi susah untuk menggantikan you kerana you tiada lesson plan. That's why lesson plan ini penting untuk seorang guru. Kemudian ada segmen di sini, section type of lesson, what kind of content, new or previously presented. So tengok introduction, development ataupun review. So adakah kelas ini kelas introduction? Adakah ia development class? Adakah ia review class? So kadang-kadang kita dah ajar dah content. So kelas yang berikutnya adalah untuk review saja konten yang telah belajar last week. For example lah, National Dance Standard kita tak ada di Malaysia, ada di US saja. Tapi kalau ada nanti mungkin kita boleh discusskan. Cumanya di sekolah seni Malaysia mereka ada standards yang dipanggil KSSM, saya rasa, curriculum standard sekolah di Malaysia. Kemudian ada objektif, yang ini kita akan design nanti, kita akan belajar in the next lesson. You design you punya learning objective according to domain psychomotor, domain cognitive and domain affective. Kemudian vocabulary, you identify vocabulary that you will introduce. So mungkin you nak ajar dance routine yang baru, vocabulary yang baru, so you introduce di sini. So apabila you dah prepare, you dah plan macam ni, that's why bila you datang kelas, you dah tak payah fikir apa yang I perlu ajar hari ni. Sebab semuanya dah ada, you buat di dalam you punya lesson plan. You just tengok, okay hari ni aku nak ajar 3 rutin daripada repertoire apa. So that's why senang. And then equipment and materials, so you describe equipment. Yang ini penting sebab kita guru praktikal, banyak equipment ataupun materials yang kita gunakan untuk kelas kita. Kalau cikgu yang ajar tarian klasik, mungkin dia kena bawa selendang ataupun kipas, ataupun you cikgu praktikal mesti nak kena bawa radio pula dah, audio player ataupun speaker untuk kelas you. Pastikan semuanya sound equipment, audio visual equipment untuk kelas you semua ready. Next kita ada procedure and description of exercises, combinations, activities and dances. So what you will teach is described here. So semuanya selepas segmen yang awal tadi tu, you describe everything here.
So you letaklah apa you nak ajar, sequence of exercises, combinations and whatever dance you are going to present during class. So katakan tadi dalam vocabulary you nak ajar tiga rutin. So di bahagian sini exercise dalam kelas mungkin daripada 3 rutin A, B, C, sequence of exercise mungkin routine A repeat 4 times, routine B repeat 4 times, routine C repeat 4 times, and then you nak combine A, B, C ataupun A, B and then B, C. So whatever you want to do as an exercise, you put it over here. Kemudian yang ini adalah instructional procedures and juga class management. Macam mana diorang nak masuk dan keluar kelas? Adakah you nak buat group selection ataupun group assignment ataupun group work di dalam kelas? And then contohnya ini nanti kita akan belajar selepas kita buat lesson plan. Ada teaching styles, presentational methods, sampailah review questions about key points. Last kali ada assessments. Ini juga kita akan belajar dalam next lesson, how to develop a rubric dan juga performance testing skill. Yang ini kita tak buat lah, interrelated arts. Okay, the next is kita tengok satu contoh apa ini, lesson plan daripada buku Marsha Lloyd. Untuk ini creative dance atau brain dance, brain dance rasanya. Okay, yang ini wait, cuba tengok. Sama juga konten dia, ada tajuk. Kalau you ada tajuk untuk you punya lesson, boleh juga. Kalau tak ada tajuk pun tak apa. And then ada time allotment. So how long is the duration for your class. And then ada grade kelas you, umur pelajar you, number of students. Nampak macam tak berapa penting, tapi sebenarnya penting. So the number of students can affect your class teaching process. Kalau you seorang guru dan mengajar 80 orang students, the class won't be effective. Sebab tu tadi dalam first slides tadi saya tunjuk quality learning experience. So imagine you are teaching about 80 to 100 students and you are alone over there. So bahaya kepada pelajar, sebab pelajar yang ke 80 hingga 100 di belakang sekali tu dalam satu dewan, pastinya tak boleh dapat nampak tubuh badan you bergerak dan sebagainya. So number of students penting. That's why kalau you menggantikan seorang guru yang lain, you tengok number of students, oh shit, 60 orang. So that's why mungkin you kena bawa tutor ataupun you kena bawa assistants untuk bantu you untuk conduct kelas tersebut. So kita tengok sini ada title, ada lesson title and then objectives. Cuba tengok. Objektif dia simple saja. Sebab ini untuk kelas for kids, saya rasa ni. Okay. First objective is to learn first 4 patterns of brain dance. Okay, betul, brain dance tadi, bukan creative dance. Identify body parts, explore ways of moving body parts, explore shapes and levels, create movement pattern. Okay, so itu antara contoh objektif. Dia ada 5 objektif, nampak macam banyak tapi sebenarnya simple saja. So yang penting, so first objektif dia adalah supaya pelajar semua belajar 4 patterns dulu. Selepas dah belajar 4 patterns, dia boleh identify body parts. So yang ini kita dah buat hari tu dulu. Bagaimana dance can teach you about your body parts. So ini tarian untuk kanak-kanak. So kadang-kadang kanak-kanak dia lupa. Kaki kanan, kaki kiri, tangan kanan, tangan kiri, tengkuk, bahu, semua pun dia lupa. Dia tak tahu mana bahu, mana dia punya dada. So kanak-kanak penting untuk tahu benda ni. And then for kids, dia kena explore ways of moving body parts. So tangan boleh dipusingkan ataupun tidak. What is the range of your body parts. So perkara-perkara macam tu kita harus letakkan objektif supaya kita tumpukan pengajaran kita dalam kelas based on our objective. So kita tak keluar lah, kita tak keluar daripada objektif kita dan kita hanya fokus sesi pembelajaran kepada objektif yang telah kita buat. And then dia ada activities, sama juga macam lesson plan sebelum ni. Ada warm-ups, ada activities, and then ada activity lagi, and then ada relaxation cool down. So ini guru yang baik lah, sebab first part of the class dia mesti buat warm-up. Last part
mesti buat cool down. So dia mungkin dia tak letak ada reflection di sini, review lesson parts. So untuk bahagian terakhir ini biasanya mesti kita buat recapitulation. You recap whatever you have taught in the class. So you buat review lesson ataupun you buat reflection, bergantung kepada objektif yang you gariskan lah. Okay, dokumen ni I akan bagi nanti, jangan risau. Ini adalah satu contoh bagaimana untuk menulis satu dance class lesson plan. So ini macam satu guide untuk tulis. You can look over this later. Okay, ini adalah contoh activities yang you boleh lakukan di dalam kelas you. So you boleh bagi lecture, macam I selalu bagi lecture. You boleh buat lesson description, you boleh buat warm-ups, boleh buat diagnostic assessment, learning activity setup dan sebagainya. So biasanya dalam kelas you, kelas praktikal, cikgu-cikgu pastinya akan buat practice session, self-practice ataupun peer practice ataupun group practice, guided practice, whatever practice lah, as long as you practice. Sebab kita pelajar tari, ini fokusnya dalam bidang praktikal, so you have to practice. Biasa pastinya you akan buat show and share. That after you practice, you show to the class, share to the class. Dah show, you share apa you punya difficulties, you punya problem, challenges. So ini adalah aktiviti yang baik di dalam kelas. And then you juga boleh buat assessment, formative assessment, ataupun you boleh buat presentation of work. Cikgu biasa buat ni presentation of work. You ada subjek rekonstruksi, you tengok satu video, you buat rekonstruksi tarian tersebut, and then you present to the class, and then class buat kritikan terhadap you punya show, and then ada reflection, feedback, Q&A. So semua aktiviti ni kita boleh buat di dalam kelas. So sebelum you mengajar kelas you mestilah review lesson plan tersebut. So that means now you have prepared the lesson plan. Lesson plan you dah siap. So lesson plan you dah siap. You dah buat dah di rumah ataupun you dah buat sebelum semester bermula. Bila dah siap, you cannot just go to the class dan terus apply lesson plan tersebut. You mestilah first review dulu. You mesti check dulu betul tak how the class develop. Ada tak sesi yang review session, ada tak kelas yang revise session, ada tak kelas yang cover semua content yang you nak sampaikan. So you review semua. So tak mungkin you punya lesson plan satu saja. So you mungkin ada lebih daripada 3 sesi kelas tersebut. So you review one by one, and then you check sama ada you dah deliver semua content yang sepatutnya, dan juga you telah pun capai objektif yang telah you gariskan. Next adalah you practice the lesson plan in real time. So tadi kita ada tengok duration dalam lesson plan tersebut. So katakan duration you from 50 to 60 minutes, and then you dah prepare you punya lesson plan. So you have to practice lah kat rumah. Practice dulu lesson plan tersebut. Adakah lesson plan yang you design itu capai ataupun tidak 50 ataupun 60 minit, ataupun dia dah lebih masanya. Kalau dah lebih masa, that means your activities tu you boleh kurangkan, ataupun rutin yang you ajarkan you boleh kurangkan. So you kena cut down here and there. Kalau masa yang you practice ini masanya tak cukup, you kena tambahkan activities dan sebagainya. So pace the class, maksudnya you jaga you punya pace percakapan, you punya pengajaran, supaya kelas itu berlangsung tidak terlampau pantas dan tidak terlampau perlahan. Implement all instructional and class management strategies. Ini segala strategi yang you dah design, you dah letak di dalam lesson plan, you implement everything. And then you evaluate your lesson plan. So you nilai sendirilah lesson plan you, sama ada lesson plan you telah pun disediakan dengan baik, dan semua objektif telah pun digariskan dengan baik, dan semua konten telah pun digariskan dengan baik. So macam mana caranya nak evaluate lesson plan? Selepas you mengajar, you reflect on your teaching and evaluate your strengths and challenges in teaching. So ada caranya untuk you nilai sendiri you punya pengajaran, walaupun
pengajaran kita boleh dinilaikan oleh orang lain, tapi kita juga sendiri as a professional, you can reflect on your teaching style, teaching strategies. You evaluate your strengths and challenges whatever you have during the class. So tidak semestinya lepas you mengajar, you lupakan sesi tersebut dan you terus pergi mengajar kelas yang berikutnya. Tidak. So biasanya setiap sesi pengajaran you akan reflect apakah yang aku mungkin tertinggal dan aku lupa nak ajar untuk sesi kelas ini, dan aku mesti repeat ataupun aku mesti sampaikan di dalam kelas yang berikutnya. Ataupun mungkin objektif yang tidak tercapai, you ada gariskan 5 objektif, satu objektif tidak tercapai dalam kelas ini, so you kena capai objektif tersebut dalam kelas berikutnya. So itu antaranya you mesti evaluate. So you diagnose why class management problem occurred. So biasanya class management ini melibatkan how you manage the class session, how you manage the students, how you manage the environment of the class. So kadang-kadang ada guru yang gagal nak manage kelas dia dengan baik dan pelajar tidak berdisiplin, pelajar tidak committed, pelajar buat bising dalam kelas. So and then mungkin you buat group work dan ada kumpulan yang tidak serasi bersama. So you mungkin boleh buat diagnose, you kesan masalah di sana dan you cuba selesaikan di dalam kelas yang akan datang. So determine what changes would you make if you were to teach the same lesson again. So apabila you evaluate your lesson plan dan you nilaikan sendiri, pastinya you dapat mengesan kekurangan dan juga kelemahan sesi pengajaran you sendiri. That's why you take note and then you decide apakah yang perlu you buat untuk you perbaiki cara pengajaran ataupun gaya pengajaran you supaya you menjadi guru yang lebih baik di masa akan datang. So and then kalau you ada masa, you write self-analysis of your teaching experience. You buat reflection dan you tuliskan reflection tersebut supaya you menjadi lebih baik di masa akan datang. So kalau you ada buat video recording, you analyse the video, and then video ini bagus juga sebenarnya. Kadang-kadang kalau kita revise, kita review video kita sendiri, kita akan dapat nampak kelemahan. Okay, mungkin ketika aku mengajar ada bahagian yang tidak disampaikan dengan baik, ada pelajar yang tertinggal dan kita tak perasan bahawa pelajar tersebut tertinggal. So kalau ada video lebih baik, kalau tiada boleh cubalah satu masa nanti. And you can use teaching evaluation form if necessary. Okay, ini contoh teaching performance evaluation. So ada professional conduct, report ataupun delivery, management and everything sampai ke feedback. So kalau you ada, ini contoh saja, tidak semestinya you buat seperti ini. Dan kalau you ada mengajar di mana-mana, you evaluate you punya teaching performance dan pastinya you akan menjadi guru yang lebih baik di masa akan datang. Okay, that's all for now. Kita akan discuss topik ini dan you boleh repeat video ini beberapa kali kalau you tidak faham, dan nanti next lesson kita akan belajar how to develop learning objective. Thank you.